Hello guys, doon akong newsfeed RP guys. This is a new bids. First time ran ako ni sa pag-record ani guys. Sorry. Hello. Naabot ko dire. Kay na-enjoy ko. Ang akong friend nag-recommend to sa akin guys. Ni guys, i-order niya siya sa Shopee guys. Uy, day, baka scammer ka day. Baka scammer ka day. Pagliog ba day? Wala kay ulo day. Kaya na, amayo ba ni siya day. Sorry na day, ha? OMG, sige siya. Ano klase? Kaon sa ko guys. Kasi kumuha ato guys. Sa ni apartments. Apartment di ay ni. Dire ko magkaon guys. Sa green na place. Hala, wala man taon dire. Kawat na lang ko. Finally ma. Sama ni. Ma, kami na ni Princess. Alam ko naman na gusto ko siya para sa akin. Ay naku si Day. Masaya po kayo para sa aming dalawa. Bisaya manggod ko. Bumalik na po kayo ulit. Para makasama na po namin ulit kayo. Bisaya manggod ko. Sabi siya. Mag-aila ko sa Migridal. Maayo ni diri guys. Sa plaza guys, plaza. Migridal. Anak ko diri guys. McDonald's from Timo. Hello, high-tech bandi ay ni diri guys. Hello, kung orderan dire, hamburger. Mani kong paliton. Kung order guys. Lo, fresh man di ay ni. Nagkakaon na ko. Guys, sagama kong balay ron guys. Ay, dito sa pots water. Nung sa ta akong balay guys, ano ta ang recommended dito guys? Pila ko guys. Para sa akin ito guys, kay guwapa kayo siya guys. Mara gusto ko na inunanin IRL guys. Hello, nakapalit ako bagong balay, new house and lot. Hello, wala man tao diri. Pinanganak pa ko. Uy guys, lalaki ko guys. Hi, I'm not a girl, okay? Kasutra ko made guys, nako kabulo. Garden na ko dito sa Shopee guys. Okay, guwapa kayo ng balay guys. Showcase na ko di guys. OMG, this is very beautiful. Na-shot na lang put ko kung ano. Na-shot na lang put ko that they can mimic the real life. OMGs. OMGs. Guwapa kayo ni siya guys. That's very guwapa. Dito ko makalantaw guys. OMGs. Pwede ko maka-turn off suga. Pwede na ko i-turn on. Okay guys, ano sa kong sakyanan guys. Gawas ako kajot. Palit kong sakyanan. Hala, ako naman is there na ibalay guys. Hala, nag-friends ako Hala na daw ang storya para kang si Upaw. Okay. Ano sa takong paliton dali? Hala ka ni white guys. OMGs. OMGs is very beautiful. Open the door. Abre po din tawon, oy.
Kaya manay kong sakyanan guys, Ford ni siguro guys, di ko kabulong sa brand ni. Wapa kayo ni siya guys, mo ni akong i-order guys, for free lang good. Kasi dula mang good ni guys. This house is very beautiful, pan-traffic ko siguro ni guys. Open. Close and lock. Ay hindi, i-unlock na lang na ko na guys. Pagkabasin na inaabot na parcel guys. Ako dito guys, is very beautiful. Beautiful kayo dito guys. Open. OMG! OMG! Guwapa kayo guys. Sana all na lang po guys. IRL. Na-down yung music app guys. Try down ako ni guys. Ay, dapat tuktok ko guys. I-turn up po din tawag. Ay, mga awat ha? Ilaksan ako na. Walay tao dire. Ay! Bastos! Para makabulo nila. Yan, sino ko ni guys? Para makabulo nila. Wait lang muna guys ha. Okay, na I'm back. Para makabulo nila guys na walay tao guys. Sarado sana ko ng mga cortina. Sarado na nako. Guwapa kayo ni Kabalay guys. Okay, close na ako ni guys. Pagdali pod, oy, kailak na ko ni. Lock na guys. Sakay ko sa kong beautiful Ford guys. Ford na lang akong tawag sa ano na to guys. OMG yes. No everyone mo nasa ko sa McDo. Pedestrian lane. Pedestrian lane. Hala na i-mansion yan na guys. Guwapa kayo guys. May na lang, ano na lang ta akong paliton guys. Hello. Nanay police dyan. Wala siyang Brookhaven guys. Pero mimicking real life IRL. OMG yes. Mimicking IRL. Cellphone si Dai. Basin garden is yung parcel guys. Hello everyone. Ano gwapo si J-Hope ni. Yes. Just emo. I'm just gonna say emo. Hello, Dai. Mag-ilis ako, guys. Basta akong ilis nun, guys. Let me go to pants. Hello, si Crowley, guys. Hello, si Crowley. Si Crowley, guys. Ikaw play sa ilaan, guys. Mag-throw na lang ko dili, guys. Sarap ko sukutan dali. Hello, hey! Stop sila po, guys.
kami with my friends. Send ako na sa lahat. We send it to all of them. And may gahabot ko sila. Better pala siya sa Brookhaven, guys. Kaya naman ko cellphone, guys. Ana. Sense. Paglantaw mo, ha? Paglantaw mo. Iliso sila ko yun. Oh, kawaii, guys. Kawaii cinnamon. OMG. It's very beautiful out here, guys. Pang saan paglayos ani, guys? Okay, hasa to akong sakyanan. Hello, sakyanan. Sakyanan, I love you. Come here. Sakyanan. Palangga kita sakyanan. Balik sa kong balay. Bye-bye. Sorry guys if I'm silent. Gagawin manggut kong Jollibee, guys. French fries, guys. French fries. Okay, balik sa ko dito sa kumbalay, guys. Sa kumbalay. Sa to kumbalay. Uy! Saan sila? Saan ba niya akong balay? Gabi na rin. Abrisan ako ng suga. Kay gabi na ron. Siguro better pa rin siya sa Brookhaven, guys. Zero. I'm going right over here. Balik ko sa kong balay, guys. Gwapa kaayo. Hello, what happened to my car? Bro, what happened? Bro, what happened? Hindi ko kaplo ko. What happened, guys? Samay sila, guys? Oh, wala nang bag, guys. Gusto. Bra. May red card na diyan, guys. Kuwapa kaya akong sakyanan at akong palay. Certain kayo ko, guys. Kayo nagpalit ko aning building house, guys. Umured na kayo. Selos ka siya, bro. Hello, die. So, kaya ko sasakyan ng daya. Ako na mag-drive. The car is locked. I'm gonna unlock it. Lock and open. Close. Lock. Akong parcel, guys. Sabot akong parcel. Akong friend.
person abot na guys. Kasi na ko ni guys. Abri ng mga cortina. Wapo kaya kung I don't know this language. I'm Bisaya. I'm Bisaya. Me Filipino. Magpawis ako sa TSB guys kasi ganap ko po ka TSB. OMG! Nice. So, meet you too. Akong friend guys, tabod guys. Friend ako ni siya guys, friend. Si Remprem ba ni siya? Si Remprem. Siya sa pangalan. Ito yung pangalan. O si Rem! Si Rempe! Ito ka Philippines guys. Be friend. Okay. OMG. Saan makakuha items guys sa Natsuo? Sulit guys. Natsuo. May cellphone. OMGs! Ano ko din eh? Tayo lang sana ko guys. Diba tulog si tayo? Siya matulog. Tulog na lang ko. Hindi ko matulog guys. Tulog na kami guys. Turn on po. Ay! Tulog na ko guys. Ay, pagtulog sa kuwa. Ay! Damn! What's bro doing? Bro, what's even bro doing? Please donate. Please guys. Terus guys. Nagsan akong pintuan guys. Mali asong mali guys ha. Mali asong. Lock. Okay guys, tulog na ko guys. Siya nagigulog baby guys. Saan ni guys? Tugay man ni guys. Ito kaya matulog guys. Na bahala na mo dyan. Hindi ko matulog. Bahala na mabilar ko guys. Kaya na bored ko guys. Pero sa ko itong pizza ko. OMGs! OMGs! Wala na ako ninakita guys. Karon na po na ako ninakita guys. Masya kayo ko guys. Spidily. Space ko guys. Ay. Kablo naman ko sa diri guys. Diri daw. Ay, piniling garage.
Unlock, open. Wala, nagkasama na sila. Nagkasama na sila dahil. Kasama na sila. Kasama na sila guys. Hey! Bari na guys kung single na po na ko dito guys. Fashion studio. Dili ko mag-fashion. Hello guys, I'm from nowhere. Hello everyone, ako diri. OMGs. Horror man diri guys. Mag-edit ko. Let me adventure this place. This place has nothing, bro. This place has nothing. Oh, naa siya guys. Naa siya guys. Naa siya. Oh, it's a wall solar system. Let me go back to my house. Hindi ko na to guys. Shortcuts ako guys. Asa di ay ko niya to guys. Kabinaron guys. Wala naman truck dito guys. Okay guys. Bye. See you in the next video. Ang game guys ay Newsmith RP. Okay. Bye.